अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहित श्रवणा नक्षत्र पूर्वक आदित्यादि नवग्रह देवता इदं नमः श्रवणा नक्षत्राधिष्ठान देवता महाविष्णव इदं नमः चक्र पुस्तक अक्षमाला चिन्मुद्रयुक्त हस्ताय त्रयत्रिंशत्कोटि देवता पूजिताय पंचायतनाष्टिताय पंचकृत्य पराजनाय सकल ज्ञान विद्याबल ऐश्वर्य संपत् साम्राज्य भूमंडलाधिपत्य प्रदाय ओम श्रीं हयग्रीवाय मम यजमानानां सह कुटुंबानां अमृत सिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा स्वाहा सप्तहोत्रा सप्तधाम्बा इजन्ति सप्तयोनीरा पुनस्वा घृतेन स्वाहा अग्रये सप्तहोत्र इदन्ति सप्तहोत्रा सप्तधाम्बा इजन्ति सप्तयोनीरा पुनस्वा घृतेन स्वाहा अग्रये सप्तहोत्र इदं रात्रंच मे सूच्च मे प्रसूच्च मे शीरंच मे लयंच मे अर्थंच मे मृतंच मे यक्ष्मंच मे नामयच्च मे जीवातुच्च मे दीर्घायुत्वंच मे मित्रंच मे भयंच मे सुगंच मे शैन सूषाच मे सुदिन विद्योतभारं श्रियां वामान्तस्थितवल्लभां प्रदुर्गाव्याख्यान्तवाम्नाय वागर्धानादिमपूषं हयमुखं विश्वेश्वराय महादेवाय त्रयंबकाय त्रिपुरांतकाय त्रिगाग्रिकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः पतये नमो नमो बभ्रुषाय निर्व्याधिने नानां पतये नमो नमो हरिकेशायोपवीतिने पुष्ट नमैशुभ्यो वो नमो नमो मृगैभ्यः स्वरभ्यश्च वो नमो नमः स्वभ्यः स्वपदिभ्यश्च वो नमः नम अभवाय च रुद्राय च नमः च पशुपतये च नमो नीलग्रीवां भजस्व पद्माक्षी येन सौख्यं लभाम्यहम् अश्वदायी च गोदायी धनदायी महाधने धनं मे जुषतां देवीं सर्वकामार्थसिद्धये पुत्रपौत्रधनं धान्यं वस्तस्वाजा विगोर्धं प्रजानान् परमात्मिकां वाचं पद्मालयां पद्मां शुचिं स्वाहां स्वधां सुधां धन्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं नित्यपुष्टां विभावरीं अतिथिं च तिथिं दीप्तां वसुधां वसुधारिणीं नमामि कमलामा ॐ तत्सत्यम् ॐ तत्सर्वम् ॐ तत्पुरोन्नमः अन्तश्चरति भूतेषु गुहायां विश्वमूर्तामलैश्वर्य सम्पत्साम्राज्य भूमण्डलाधिपत्यप्रदाय ॐ श्रीं हयग्रीवाय मम यजमानानां सह कुटुम्बानाम् अमृतसिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा स्वाहा श्रीविद्याराजाय इदं नमः ॐ नमो भगवते लक्ष्मी श्रीमन्मन्दकराक्षलब्धविभवद्ब्रह्मेन्द्रलीलाधरां त्वां त्रैलोक्यकुण्डलीं सरस्यां देवतुल्यप्रिया स्वाहा दासीभूतसमस्तदेवदां लोकैकदीपां पुरां श्रीमन्मन्दकराक्षलब्धविभवद्ब्रह्मेन्द्रलीलाधरां त्वां त्रैलोक्यकुण्डलीं सरस्यां देवतुल्यप्रिया स्वाहा उमास्य विष्टासदश्चयोनवसुश्च स्वाहा ओम इंद्रं वो विस्मृतस्मरवामहे जनेभ्यः अस्माकमस्तु केवल स्वाहा ओम శ్రీం హయగ్రీవాయ నమః। ఈరోజు విశేషంగా ధనుర్మాసంలో శ్రవణ నక్షత్రాన్ని పురస్కరించుకుని మన విద్యారాజ క్షేత్రంలో విశేషంగా స్వామివారికి అభిషేకము ఆరాధన సహస్రనామార్చన కార్యక్రమాలని పూర్తి చేసుకుని విద్యారాజ హోమాన్ని శ్రీ సామ్రాజ్య లక్ష్మీ సమేత విద్యాహయగ్రీవ మహామంత్ర హోమాన్ని చేసుకుని మహాపూర్ణాహుతి కార్యక్రమాన్ని చేసుకున్నాం। హయగ్రీవ वामान्तस्थितवल्लभां प्रदुर्गाव्याख्यान्तवाम्नाय वागर्धानादिमपूषं हयमुखं ध्यायामि हंसात्मकं श्री साम्राज्यलक्ष्मी समेत विद्या हयग्रीवस्वरूप यज्ञेश्वराय नमः।
यात्रंच मे सूच मे प्रसूच मे शीरंच मे लयंच मे अर्थंच मे मृतंच मे यक्ष्मंच मे नामयच्च मे जीवातुच्च मे दीर्घायुत्वंच मे वित्रंच मे भजंच मे सुगंच मे शयन शूषाच मे सुदिन ऐश्वर्य संपत् साम्राज्य भूमंडलाधिपत्य प्रदाय ओं श्रीं हयग्रीवाय मम यजमानानां सह कुटुंबानां अमृत सिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा स्वाहा श्री विद्याराजाय इदं मम ओं नमो भगवते लक्ष्मी आदित्यादि नवग्रह देवता इदं मम श्रवणानक्षत्राधिष्ठान देवता महाविष्णव इदं मम परमात्मिकां वाचं पद्मालयां पद्मां शुचिं स्वाहां स्वधां सुधां धन्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं नित्यपुष्टां विभावरीं अतिथिं च तिथिं दीप्तां वसुधां वसुधारिणीं नमामि कमलां ॐ तत्सत्यं ॐ तत्सर्वं ॐ तत्पुरो नमः अन्तश्चरति भूतेषु गुहायां विश्वमूर्तां भजस्व पद्माक्षी येन सौख्यं लभाम्यहम् अश्वदायि च गोदायि धनदायि महाधने धनं मे जुषतां देवीं सर्वकामार्थसिद्धयेत् पुत्रपौत्रधनं धान्यं वस्तस्वाजा विगोर्धं प्रजानां